Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Hiwar dari kitab Al-Arabiyatul Nasyi'in tahapan yang kedua bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-7. Maudhu' tema hadhihi lailah malam ini. Maudhu' hadhihi lailah temanya Hasanun Talibun Indonesian. Hasan pelajar dari Indonesia. Ummu Zahra mungkin awalan, tafadhali. Apa tadi, Ustaz? Dibaca dan artikan kosakata barunya ya. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita dulu, Ustaz, lagi tak zoom dulu, Ustaz, bentar. Ya, derusu. Saya, Apa dia dia seorang sedang guru. bela Oh, dia sedang belajar ya, Ustaz? belajar, sedang studi, menuntut ilmu. Fi'il apa ini? Fi'il madhi. Madinya 3 huruf. Fi'il Da, mudhari. rosa, Rosa berarti fi'il mudhari. mudhari. Fi'il mudhari. Mudhari apa mudhari sih, Ustaz? Kalau bacanya yang benar? Fil ain, mudhari. Mudhari. Sedang studi, belajar, menuntut ilmu. Dia sedang belajar. Safaro. Itu safar ya, Ustaz? Perjalanan. Pergian. Bukan melakukan perjalanan jauh, bermusafir. Safaro berarti artinya perjalanan jauh, Ustaz. Melakukan safar. Dia darussa lughatal arabiyyata. Lamnya lam ta'lil, lam alasan, untuk gitu artinya untuk mempelajari bahasa Arab. bagus. Ini namanya lam ta'lil, Ustaz. Lam ta'lil, lam alasan, sebab. Kemudian Yatahaddasa. yatahaddatsu, berbicara. Yatahaddatsu. Dia sedang berbicara, Ustaz ya. Dia sedang berbicara. Kata dasarnya apa itu, Ustaz? Haddasa ya, Ustaz. Kata dasarnya dibuang huruf ya-nya aja. Tahaddasa. Oh, tahaddasa. Gitu. Dibuang ya-nya. Seperti ini, yahfadzu, kata dasarnya apa? Yahfadzu berarti hafadho. Gitu, hafidh, tapi dia hafidho gitu. Oh, hafidho. Berarti yahfadzu dia sedang menghafal ya, Ustaz? Menghafal, menjaga. Berarti itu kalau hadis bisa diartikan apa itu, Ustaz? Kalau hadis. Apa? Hadis. Ya. Hanya panjang ya. Oh. Hadis gitu. Hadis. Hadis itu kejadian. Hadis. Ahadis. Ahadisa. Ini artinya kejadian, Ustaz? Hadis. Kemudian berikutnya, isim sekarang. Lughatun muhimmatun.
Bagus. Lughatun muhimmatun sebelah mana Ustaz? Oh, Lughatun bahasa bahasa yang muhimmatun yang difahami. penting. Yang Apa? penting. Oh, penting. Bahasa yang penting. Berikutnya, Sayarji'u. Sayarji'u. dia akan kembali. Kembali ya. Ulang. Liyudarrisa. Bagus. Liyudarrisa ini berarti sama dengan yang tadi itu li-nya lam taklil bukan Ustaz? Betul, 6 taklil. Kalau Berarti tadi untuk belajar, ini untuk mengajar maksudnya. Ada roknya tasdid untuk mengajar gitu. untuk mengajar. Kalau tasid itu menandakan dua huruf Ustaz ya? Rohnya double. Hanya double Jadi untuk mengajar. Kalau tadi untuk untuk belajar, mempelajari. Yudaris untuk mengajar. Makanya profesinya apa disebut? Kalau guru, guru mudarisun. mudaris, pengajar. Mudaris. Ya Om, baca ulang ya. Nah, Ustaz. Usahakan hafal kosakatanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya derusu. Dia sedang belajar. Ya. Safaro. Melakukan safar. Dia darusa untuk mempelajari bahasa Arab. Dia darusa lughatal arabiyyata. Bagus. Yatahaddatsu sedang berbicara. Yahfadzu sedang menghafal. Lughatun muhimmatun bahasa yang penting. Sayarji'u dia akan kembali. Liyudarrisa untuk mengajar. Ya, baca ulang. Judulnya Om. Nah, Ustaz. Hasanun Tolibun Indonesiun. Hasan Hmm. pelajar Indonesia. Ya. Hasana Tolibun Indonesiun. Hasan pelajar Indonesia. Yadrusu fil jami'atil islamiyati bil madinatil munawwarati. Dia sedang Dia dia sedang belajar di Universitas Islamiyah di Madinah Munawwaroh. bagus. Safaroh Hasanun ila Su'udiyati qabla salasi qabla salati qabla salasi sanawatin li Hmm. liya liya darusal lughatal arabiyyata wal islami Wal Islamah. wal Maktuf. islamah maktub Ustaz ya. eh Hasan melakukan safar ke Saudi itu apa Ustaz ya, saya lupa. Saudi Arabia. Oh ya, nah. Hasan melakukan safar ke Saudi Arabia sebelum 3 tahun. Betul, maksudnya 3 tahun yang 3 tahun yang lalu Ustaz ya. betul. 3 tahun Apa yang apa tujuan dia? lihat Oh, lihat darusan lughatal arabiyyata wal islama untuk mempelajari bahasa Arab dan agama Islam. nah, gitu. Hasanun yatahaddatsul anal arabiyyata jayyidan wa yahfazul Qur'anal karima wa yafhamu
ahaditsar rasuli wa yaqra'u Sallallahu. kutubal arabiyyata. Hasan Sekarang Hasan sekarang sedang berbicara dapat ya, bahasa. dapat. Sekarang Hasan dapat gitu. Sekarang Hasan dapat berbicara bahasa Arab dengan baik dan Dan menghafal Quran yang mulia dan memahami hadis memahami hadis Rasul maksudnya. hadis Rasul, dan dia sedang membaca Dia kitab dapat gitu. Dapat dan dia dapat membaca kitab bahasa Arab. dapat atau mampu gitu. Wahwa yaktubur rosaila ila asdiqaihi bil lughatil arabiyyati aidan. Dia pun mampu Dan dia pun mampu menulis rosail surat-surat surat-surat Ustaz ya. jamak Dan dari risalatun. nah Ustaz. Dan dia dapat menulis surat-surat untuk sahabatnya dengan bahasa Arab juga. Nah, Wahwa yaqulu lahum, dan dia berkata kepada mereka, al-arabiyatul ana lughatun muhimmatun fil alimi. fil alami Fil alami. Sekarang bahasa Arab adalah gimana? bahasa yang Oh, bahasa sekarang dulu apa bahasanya dulu Ustaz? sekarang keterangan waktu Sekarang bahasa Arab itu bahasa yang penting di dalam pengetahuan, di fil dalam ilmu. alam fil alam di Oh, dunia. di dunia Ustaz ya. Sekarang bahasa Arab itu adalah bahasa yang penting di dunia. Bagus. Ya lughatul Qur'anil Karimi wal Islami. Dan dia bahasa bahasa Quran yang mulia dan agama Bahasa Islam bahasa Islam. dan bahasa Islam. Sayarji'u Hasanun ila bala Sayarji'u Hasanun ila baladihi ba'da sanatin liyudarrisal lughatal arabiyyata wal islami hunaka. Wal ma'tuh wal Islam Nah, Ustaz ini salah lagi. Wal islama hunaka. Dia Hasan, akan dia kembali ke negerinya sesudah nah, ba'da sanatin ini sana ba'da sana 1 tahun lagi gitu. 1 tahun lagi nih ya. Hasan dia akan kembali ke negerinya 1 tahun lagi untuk mengajar bahasa Arab dan agama Islam juga ya Ustaz. Gunak Di itu juga sana. Gunaka di sana di sana. di Lupa terus. negerinya di Nah, Ustaz. negerinya. Nah, kalau jarak dekat huna Kalau jarak dekat ini Huna. jauh. Ini jauh. Kalau Hunaka di sana, di negerinya. Negerinya bagus. Udah bagus, Masya Allah. Udah bisa mengartikan kan sekarang? Umur Pelan-pelan Ustaz. Bapak, baca Pelan-pelan. ulang ya. Yang lebih Nah, tepat, Om, nah, hamzahnya di fathah andu gitu. Andu gitu ya. andu. Andu ni andu ni siya. Gitu. Andonisiyun Di orangnya. sini, di sini Indu ya Ustaz ya. Yang betul Andu. Betul, fathah ya Nah, Ustaz. yang biasanya. Nah, Kita baca ulang. Hasanun. Hasanun talibun andunisiyun. Hasan diartikan lagi nggak Nggak Ustaz? usah langsung. Hasanun talibun andunisiyun. Yadrusu fil jami'atil islamiyati bil madinatil munawwarati. Safara Hasanun ila Su'udiyati qabla
qabla thalathi sanawatin liyadrusal lughatal arabiyyata wal islama. Hasanun yatahaddatsul anal arabiyyata jayyidan wa yahfadzul qur'anal karima wa yafhamu ahaditsar rasuli wa yaqra'ul kutubal arabiyyata wa huwa yaktubur rasaila ila asdiqaihi bil lughatil arabiyyati aidan wa huwa yaqulu lahum al arabiyyatul ana lughatun muhimmatun fil alima Fil wa alami. fil alami wa hiya lughatul qur'anil karimi wal islama. Wal islami. Oh, ini wal islami Ustaz. Karena ma'tuf kepada Al-Qur'ani itu. Lughatul Qur'ani mudhaf ilaih kan? Oh, nah Ustaz, ini mudhaf ilaih. Jadi ini maksudnya ke sini ya Ustaz. Sayarji'u Hasanun ila baladihi ba'da sanatin liyudarrisal lughatal arabiyyata wal islama hunaka. Insyaallah bagus. Apa yang dapat kamu Zahra fahami dari nas teks ini, Om? Hasan itu pelajar Indonesia. Dia belajar di Universitas Islam Madinatul Munawwaroh dan dia mengadakan safar ke Saudi Arabia 3 tahun yang lalu untuk Terus? mempelajari bahasa Arab dan agama Islam. Sekarang Hasan bisa berbicara bahasa Arab dengan baik dan bisa menghafal Al-Quran dan memahami hadis-hadis Rasul. Dan Allah. Hasan bisa membaca kitab bahasa Arab. Dan Allah. dia sedang menulis surat-surat untuk teman-temannya dengan bahasa Arab juga. Dan dia berkata, sekarang bahasa Arab itu adalah bahasa Arab yang penting di dunia. Dan bahasa Arab itu adalah bahasa Quranul Karim dan bahasa Islam. Hasan akan kembali ke negerinya 1 tahun lagi untuk mengajar bahasa Arab dan agama Islam di sana atau di negerinya. Indah kan, Om? Nah, Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan ya semua Amin. Bu Zahra dan yang lainnya juga mampu berbahasa Arab dengan baik. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah. Cita-cita banget Ustaz. Harus punya tekad, ada tekad bulat gitu. Nah Ustaz, tapi lawan kantuknya yang luar biasa Ustaz. Disiasati aja, tinggal disiasati. Nah Ustaz. Dulu sebentar, taruhnya tidur sebentar, 15 menit, 10 menit. Gitu. Semoga Allah berikan kemudahan, kefahaman, dan keistiqomahan Ustaz dalam belajar. Syukran, Ummu Zahra. Kan Ustaz, jazakallah khair. Maisha Anwar, langsung saja ya. Naam Ustaz. Bentar, Om. Hasanun Tolibun Andunisiyun. Hasanun Tolibun Andunisiyun. Yadrusu fil jami'atil islamiyati. Bil madinatil munawwarati. Safara Hasanun ila Su'udiyati qabla salati sanawatin. Liyadrusal lughatal arabiyyata wal islama. Hasanun yatahaddatsul anal arabiyyata jayyidan wa yahfazul qur'anal karima wa yafhamul ahadits rasuli wa yaqra'ul kutubal arabiyyata wa huwa yaktubur rosa ila asdiqaihi bil lughatil arabiyyati aidan wa huwa yaqulu lahum al arabiyyatul ana lughatun muhammadun fil alami. Muhammadun
Oh, muhimmatun fil alami. Wahia lughatul Qur'anil karimi wal islami. Sayarji'u Hasanun ila baladihi ba'da sanatin liyudarrisal lughatal arabiyyata wal islama hunaka. Soal Mu Aisyah, petunjuknya akmilil jumala. Akmilil jumalal atiyata bil kalimatil munasibati. Lengkapilah kalimat berikut. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan kata yang sesuai. Langsung nomor 1. Hasanun tolibun andonisiyun. Jumlah ismiyah kan? Naam. Hasan mubtada'nya. Tolibun Hasanun mutada, tolibun khobar, Andonisi. andonisiyun. Pelajar yang berasal atau berkebangsaan. Ini ya Ustadz, apa sih? Apa ya? Lupa Ustadz. Oh, naat. Naatnya. Naat dari tolibun ya. Kalau Aisyah tuh menjadi Aisyah tuh Aisyatu tolibatun andonisiyatun. nah gitu. Naat man'ut kan. Tolibatun andonisiyatun. Syukran Aisyah. Afwan Ustadz. Munailah Hasanun. Ustaz, lagi makan keripik. Bismillah. Hasanun tolibun andonisiyun. Hasanun tolibun andonisiyun. Yadrusu fil jami'atil islamiyati bil madinatil munawwarati. Safaru Hasanun ila Su'udiyati qabla salasi sanawati liyadrusal lughatal arabiyyata wal islama. Hasanun yatahaddatsul anal arabiyyata jayidan wa yahfadul qur'anal karima wa yafhamu ahaditsar rasula wa yaqra'ul kutubal arabiyyata wa huwa yaktubur saila ila asdiqaihi bil lughatil arabiyyati aidon wa huwa yaqulu lahum al-arabiyyatul ana lugatu muhimmatun fil alami. Fil alamin Wahia lugatul Qur'anil karimi wal islam. Sayarji'u Hasanun ila baladihi ba'da sanatil liyudarrisal lugatal arabiyyata wal islama hunaka. Nah, terus mulailah soal Asani. Iqra'i. Asani Iqra'i. Nomor berapa Ustaz? 2. Asani 2. Al-Jami'atul Islamiyati Ulangi. Al-Jami'atu. Al-Jami'atu Al-Islamiyati fi Naatnya. Naat. Marfu juga. Oh iya. Al-Jami'atul Islamiyatu fi
Madinatil Munawwaroh. Nah, begitu. Artinya apa? Eh, Jamiah Universitas Islam di Madinah Al Hmm. Munawwaroh Yang berada gitu atau yang terletak? berada yang terletak Nggak pakai yang terletak aja. Universitas Islam yang terletak di Nggak, Madinah. nggak pakai yang Universitas Islam di Madinah Munawwaroh. Universitas Islam itu terletak atau berada. Universitas Islam itu berada di Madinah Munawwaroh, Al-Madinatul Munawwaroh. Ini pun jumlah Jumlah ya. Al-Jami'ah sebagai Al-Jamiah sebagai mubtada, Islamiyah Islamiyah sebagai khobar, dan fil jami bukan fil bukan Madinati bukan khobar ya, apa? kata sifat. Oh iya, Al-Jami'atu mubtada, Al-Islamu. Naat ya Ustaz. Naatnya. Naat Kemudian syibhul jumlah jar majrur sebagai sebagai khobar. Sibul gitu. Jum'ah. Syukran. Munayla bagus. Jazakallahu khair. Om. Musalamah. Nama Tadi. Ustaz. Hasanun. Hasanun talibun andunisiyun. Hasanun talibun andunisiyun. Yadrusu fil jami'atil islamiyati bil madinatil munawwarati. Safar Hasanun ila Saudiyati qabla 3 sanawatin liyadrusal lughatal arabiyyata wal islama. Hasanun yatahaddatsul anal arabiyyata jayyidan wa yahfazul qur'anal karima wa yafhamu ahaditsar rasuli wa yaqra'ul kutubal arabiyyata Terus. wa huwa yaktubur rasaila ila asdiqaihi bil lughatil arabiyyati aidan wa huwa yaqulu lahum al-arabiyyatul ana lughatun muhimmatun fil alami wa hiya lughatul Qur'anil Karimi wal Islami. Sayarji'u Hasanun ila baladihi ba'da sanatin liyudarrisal lughatal arabiyyata wal islama hunaka. Lughatun muhimmatun, apa tadi itu? Bahasa yang penting. Muhimmah penting. Lughatun muhimmah. As-su'alu salis. Pertanyaan ketiga, iqra'i wa ajibi. Baca dan jawab, Om. Hadara Hasanun qabla 3 sanawatin. Hasan hadir. Hasan hadir 3 tahun yang lalu. Kalau ini jumlahnya, Om? Jumlah apa ini? Hadara jumlah ismiyah Ustaz. Hadara isim apa fi'il? Hadara fi'il Ustaz. Fi'il Berarti madi. Fi'il jumlah ismiyah. bukan. Kalau awalannya fi'il, kan berawalan fi'il. Oh, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'il. Jumlah fi'liyah. Hadara fi'il madi kan? Nah, Ustaz. Mana fa'ilnya? Hasanun. Hasanun fa'il marfu di dhamma. Marfu. Qabla Fa'il qabla. Qabla masih kaji gigi. keterangan waktu apa tuh? Jorf makan ya Ustaz? Kalau makan, amama. Zaman, afwan Ustaz, jorfu zaman. Ya, zarfu zaman mansubun Mansubun bil fathah. wa huwa mudhaf Wa huwa mudhaf. thalasi
salasi mudhofun ilaih. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhof. Sanawa. Sanawatin mudhofun ilaih. Syukran. Musalamah bagus. Afwan Ustaz. Ibu Nur, fadhali Om. Nah, Ustaz. Hasanun Tolibun Andonisiyun. Hasanun Tolibun Andonisiyun yadrusu fil jami'atil islamiyati bil madinatil munawwarati. Safaro Hasanun ila Su'udiyati qabla salasi sanawatin liyadrusal lugotal arabiyata wal islama. Hasanun yatahaddasul ana Hasanun yatahaddasul anal lugotal Hasanun yatahaddasul anal arabiyata jayidan wayah fadul Qur'ana karima wayafhamu ahadisal rasulah Mudhaf ilaih. wayaqra'ul Haditha. ahadisal rasuli wayaqra'ul kutubal arabiyata wahwa yaktubul rasaila ilal asdiqaihi bilugotil arabiyati aidon wa huwa yaqulu lahum al arabiyatul ana lugatun muhimatun fil alami wa hiya lugatul qur'anil karimi wa islami. Sayarji'u Hasanun ilal baladihi ba'da sanatin liyudarisal lugotal arabiyata wa islama hunaka. Bagus Om. As-su'alur rabi'. Soal yang keempat. Iqra'i wa ajibi. Hasanun yaktubu rasaila ila asdiqaihi. Sahih. Hasan dapat menulis. Hasan dapat menulis surat untuk sahabatnya. Nah, begitu. Ini jumlahnya berawalan Hasan. Berarti jumlah Jumlah ismiyah ismiyah. Hasan isim. Berarti sebagai mubtada ada khobarnya berupa fil madhi. apa tuh? Yaktubu. Fil mudhari. Mudhari. Yaktubu mudhari. Syukran. Benar. Afwan Santi Om. Ustaz. Sama. Ummu Jamilah. Hasanun. Hasanun Tolibun Andonisiyu. Hasanun Tolibun Andonisiyu. Yadrusu fil jami'atil islamiyati bil madinati munawwaroh. Saparo Hasanun ilal Su'udiyati qabla salatin sanawiyatin liyad rusal lugotal arabiyata wal islama. Hasanun yatahadatul ana arabiyata jayadan wayah padu Zaidan wayah padul Qur'ana karima wa yafhamul ahadisal rasuli wa yaqra'ul kutuba arabiyata wa huwa yaktubu rasaila
ila asdiqoi bilugoti arabiyati aidon wa huwa yaqwalu Yaqulu. lahumul Yaqulu. wa huwa yaqulu lahumul arabiyatul ana lugatu muhimmatun fil alami wa hiya lugatul Qur'anil karimi wal islami. Sayarji'ul hasanun ila baladihi ba'da sanati li yudarosa lugota arabiyata Liyudarrisa. liyudarisa lugota arabiyata wal islama hunaka. Bagus. Jamila soal al-khamis. Salis. Hasana yaktubu ila Nomor 5 ya. Hasanu. Kenapa Ustaz? Nomor 5. Nomor 5. Ini. Saya roza'u Hasanu. Sayarji'u Hasanu ila baladihi ba'da sanatin. Artinya apa? Artinya nomor 5. Terus Ustaz. Apa sih tadi? Sanatin. Hasan akan kembali ke negaranya. 1 Hasan tahun. akan kembali ke negara asli setelah sanatin tahun. 1 tahun lagi. Setahun lagi. Gitu, setahun lagi. Syukran. Jamilah. Bagus. Ummu Fitri. Hadir Ustaz. Kembali Om. Hasanun tolibun Indonesiun. Hasanun tolibun Indonesiun. Yadrusu fil jami'atil al-islamiyati bil madinatil munawwarati. Safara Hasanun ila Suudiyati qabla salasi sanawatin. Yadrusul lugatal arabiyata wal islam. Yadrusal lugatal arabiyata wal islama. Hasanun yatahaddatsul anal arabiyata jayyidan. Wa yahfazul Qur'anal karima wa yafhamul ahaditsar rasuli wa yakra'ul kutubal arabiyata. Wa huwa yaktubur rasaila ila asdikaihi bil lugatil arabiyati aidan. Wa huwa yaqulu lahum al arabiyatul ana lugatun muhimmatun fil alami. Wahia lugatul Qur'anil karimil wal islami. Sayarji'u Hasanun ila baladihi ba'da sanatin yudarrisal lugatal arabiyata wal islama hunaka. Nanti Om. Anda tanya ke Ummu Fitri, ma jinsiyatu Hasanin. Asalnya. Apa kebangsaannya? Indonesiun. Hasanun Indonesiun. Dia berkebangsaan Indonesia.
Aina yadrusu? Huwa huwa dia huwa yadrusu bil fil jami'atil al-islamiyati bil madinatil munawwarati. Huwa yadrusu fil jami'atil islamiyah bil madinatil. Madinatil munawwarati. Ulang ya. Ma jinsiyatu Hasanin? Hasanin Hasanun. Hasanun jinsiyatun Atau gini. Jinsiyatuhu. jinsiyatuhu min Langsung aja. Jinsiyatuhu. jinsiyatuhu in Indonesian. Indonesian. Jinsiyatuhu. Jinsiyatuhu Indonesian. Aina yadrusu? Huwa yadrusu fil jami'atil islamiyati al-islamiyati bil madinatil munawwarati. Al-Jami'atul Islamiyah. Al-Jami'atul Islamiyah. Al-jami'atul islamiyat. Ikran. Fitri. Apa Ustaz? Modina. اتفضلي حاضرة. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillah. Hasanun talibun Indonesiun. Salat ya? Hasanun talibun Indonesiun. Hasanun talibun Indonesiun. Yadrusu fil jami'atil islamiyati bil madinatil munawwarati. Safara Hasanun ila Su'udiyati qabla salasi sanawatin. Liyadrusa lugatal arabiyyata wal islama. Hasanun yatahaddatsul anal arabiyyata jayyidan. Wa yahfadul Qur'anal karima wa yafhamu ahadisa rasuli wa yaqra'ul kutubal arabiyyata. Wa huwa yaktubu rasaila illa asdiqaihi bil lugatil arabiyyati aidan. Wa huwa yaqulu lahum al arabiyyatul ana lugatun muhimmatun fil alami. Wa hiya lugatul Qur'anil karimi wal islami. Sayarji'u Hasanun ila baladihi ba'da sanatin liyudarrisa lugatal arabiyyata wal islama hunaka. السؤال الثالث أين الجامعة الإسلامية؟ Bil madinatil munawwarati. Bagus. أين المدينة المنورة؟ Su'udiyah. في Ya. Fi Su'udiyah. Bagus. Ulang ya. أين الجامعة الإسلامية؟ Al-Jami'atu al-Islamiyatu bil Madinatil Munawwarati. أين المدينة المنورة؟ Al-Madinatul Munawwaratu fi Su'udiyati. Bagus, Medina. Apa Ustaz saya dipandu sebentar? Sebentar ya Ustaz ya. Sebentar. Boleh. Waktu ini. Boleh. Bismillah. Hasanun talibun Indonesiun. Hasanun talibun Indonesiun yadrusu fil jami'atil islamiyati bil madinatil munawwarati.
Safaro Hasanun ila Saudiyati qabla 3 sanawatin. Liyadrusul lughatal arabiyyata wal islamah. Liyadrusa Iya gitu. Ustaz. Liyadrusal lughatal arabiyyata wal islamah. Bagus. Hasanun yatahaddatsul ana al-arabiyyata jayyidan wa yahfazul qur'anal karima wa yafhamu ahadisar rasula Rasuli. ahadisar rasuli wa wa yaqra'ul kutubal arabiyyata wa huwa yaktubur rasaila ila asdiqaihi bilughatil arabiyyati aidan wa huwa yaqulu lahum al-arabiyyatul ana lughatun muhammatun fil alami Muhimmatun. muhimmatun fil alami wa hiya lughatul qur'anil karim lughatul qur'anil karim ya Ustaz. Mudhaf. Wa hiya lughatul qur'anil karimi wal islami. Sayarji'u Hasanun ila baladihi ba'da sanatin liyudarrisal lughatal arabiyyata wal islama hunaka. Bagus. Soalul khamis. Liman yaktubu Hasanun ar-rasaila. Kenapa? Bukan kenapa. Untuk siapa? Oh, untuk siapa? Li ya Ustaz awalnya. Li Yaktubu asdiqaihi. Hasanun ar-rasaila li. Yaktubu Hasanun ar-rasaila li asdiqaihi. Mada yadrusu Hasanun. Kenapa ya? Kenapa Bukan Hasan kenapa. belajar ya Ustaz? Apa? Masa apa yang dipelajari? Yadrusu Hasanun al-lughatal arabiyyata Bagus. wal islama. Islam. Bagus. Betul ini. Syukran. Nah, apa Ustaz? Kita latihan membuat kalimat Apa Ummu Ustaz tadi? Aisyah. La ba'sa. Oh ya, nah Ustaz. Ummu Aisyah Anwar. Kita merangkai kalimat ya. Naam Ustaz. Jumlah fi'liyah Safara. Safara Hasanun ila Su'udiyati qabla 3 sanawatin. Hasan. Hasan pergi ke Arab Saudi 3 tahun. tahun yang lalu. Jumlah apa ini Om? Jumlah fi'liyah. Safara fi'il. Safara fi'il madhi. Hasanun fa'il. Saudiyah jar. Ila Su'udiyah jar majrur. Qabla zarf. Zaraf zaman. Wa huwa mudhaf. Salati mudhaf ilaihi. Wa huwa mudhaf. Sanawatin mudhaf ilaihi. Fi'liyah yakin ya? Fi'liyah. Na'am Ustaz. Berarti Saudiyah menjadi Al-Bahrain 3-4. Safaro Hasanun ilal Bahraini qabla 4 sanawatin. Hasan bersafar. Hasan pergi ke Bahrain 4 tahun yang lalu. Nigeria khams.
Safaro Hasanun ila Nigeria qabla 5 sanawatin. Hasan pergi ke Nigeria 5 tahun yang lalu. تركيا 6 Safaro Hasanun ila Turkiya qabla 6 sanawatin. Hasan pergi Hasan pergi ke Turki 6 tahun yang lalu. Afghanistan 7 Safaro Hasanun ila Afghanistana qabla 7 sanawatin. Hasan pergi ke Afghanistan 7 tahun yang lalu. Iran 8 Safaro Hasanun ila Irana qabla 8 sanawatin. Hasan pergi ke Iran 8 tahun yang lalu. Qatar 9 Safaro Hasanun ila Qotoro qabla 9 sanawatin. As-Saudiyah 3 Hasan pergi ke Qatar Hasan pergi ke Qatar 9 tahun yang lalu. As-Saudiyah Safaro Hasanun ila Saudiyati qabla 3 sanawatin. Hasan pergi ke Arab Saudi 3 tahun yang lalu. Al-Bahrain Safaro Hasanun ila Bahraini qabla 4 sanawatin. Hasan pergi ke Bahrain 4 tahun yang lalu. tanpa diartikan Wahid Safaro Hasanun yang sama nih. Langsung ya, satu ya Ustaz. Safaro Hasanun ila Nigeria qabla 5 sanawatin. Safaro Hasanun ila Turkiya qabla 6 sanawatin. Safaro Hasanun ila Afghanistana qabla 7 sanawatin. Safaro Hasanun ila Irana qabla 8 sanawatin. Safaro Hasanun ila Qotoro qabla 9 sanawatin. Safaro Hasanun ila Saudiyati qabla 3 sanawatin. Safaro Hasanun ilal Bahraini qabla 4 sanawatin. Safaro Hasanun ila Nigeria qabla 5 sanawatin. Pengulangan Nigeria dari awal. Ya sama ya Ustaz. Afwan Ustaz. Zahra langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Safaro Hasanun ilal Bahraini qabla 4 sanawatin. Terus Safaro Hasanun ila Nigeria qabla 5 sanawatin. Safaro Hasanun ila Turkiya qabla 6 sanawatin. Safaro Hasanun ila Afghanistani qabla 7 sanawatin. Afghanistani. Seperti Pakistana. Ila Pakistana. Oh, ini berarti Mamnu minas saraf. Oh, berarti nah Ustaz ya. Nah. Safaro Hasanun ila
Afghanistana qabla 7 sanawatin. Safaro Hasanun ila Irana qabla 8 sanawatin. Safaro Hasanun ila Qatara qabla 9 sanawatin. Safaro Hasanun ila Saudiyati salasi qabla qabla salas sanawatin. Safaro Hasanun ilal Bahraini qabla 4 sanawatin. Safaro Hasanun ila Nigeria qabla 5 sanawatin. Bagus. Mutorima. Umu Dina. Mudina ada. Ada Ustaz. Failnya ana. Kita pulang. Safartu. Ana. Safartu Hasanun. Pakai Bukan Hasan. Hasanun ya, Safartu aja. Mm-mm. Safartu ila Nigeria qabla 5 sanawatin. Bagus. Turkiya. Safartu. Safartu ila Turkiya qabla 6 sanawatin. Afghanistan. Safartu ila Afghanistana qabla 7 sanawatin. Iran. Safartu ila Irana qabla 8 sanawatin. Qatar. Safartu ila Qatara qabla 9 sanawatin. Saudiyah. Safartu ila Saudiyati qabla 3 sanawatin. Al-Bahrain. Safartu ila Bahraini qabla 4 sanawatin. Nigeria. Safartu ila Nigeria qabla 5 sanawatin. Bagus. Kemudian Salamah. Itu salah si sanawatin itu kayak yang di DL ya Ustaz ya. Adat mu'annas. Adatnya muzakkar apa ma'dudnya muzakkar apa mu'annas? Sanawatin. Mu'annas sanawatin. Karena mufradnya mu'annas sanatun. Mu'annas mufradnya apa? Mu'annasnya sanatun. Mufradnya ya. Mufradnya mu'annas. Suaranya putus-putus Ustaz. Maka adatnya harus sanatun. Ya nama Ustaz. Iya, mufradnya muzakkar. Ini muzakkar arba'i salasi. Syukran Mudina. Iya nah. Musalama anta menjadi apa? Safarta ila Nigeria qabla 5 sanawatin. Turkiya. Safarta ila Turkiya. Safarta ila Turkiya qabla 6 sanawatin. Afghanistan. Safarta ila Afghanistana qabla 7 sanawatin. Safarta ila Irana qabla 8 sanawatin. Safarta ila Qatara qabla 9 sanawatin.
As-Saudiyah. Safarta ila Saudiyati qabla 3 sanawatin. Kemudian Safarta ilal Bahraini qabla 4 sanawatin. ya, Safarta ila Nigeria qabla 5 sanawatin. ya. Oke. Musalamah. Nah, Syukran. Ustaz. Afwan, Ustaz. Munailah. Anti Safarti. safarti. Bismillah. Safarti ila Nigeria qabla khamsi sanawatin. Bagus. Safarti ila Turkiya qabla siti sanawatin. Afghanistan. Safarti ila Afganistana qabla sab'a sanawatin. Qabla sab'i. Oh ya, qabla sab'i sanawatin. Safarti ila Irona qabla samani sanawatin. Safarti ila Kotoru qabla tis'i sanawatin. Kotoru. Kan ila harfu jar. Oh iya, afwan. Safari ila Kotoru. Safarti. Iya. Safarti ila Kotoru qabla tis'i. Jangan kotoru. Ila harfu jar. Kotori ya Ustaz. Sarah, mamnu minas sarah. Oh iya, mamnu minas Kotoro. Safarti ila Kotoro qabla tis'i sanawatin. As-Saudiyah. Safarti ila Saudiyati qabla salasi sanawatin. Al-Bahrain. Safarti ila Bahraini qabla 4 sanawatin. Nigeria. Safarti ila Nigeria qabla 5 sanawatin. Bagus. Munailah. Udini. Nahnu, Udini. Kami. Nahnu safarna. Safarna. Safarna ila Nigeria qabla 5 sanawatin. Turkiya. Safarna ila Turkiya qabla 6 sanawatin. Nah. Safarna Afghanistan. Safara ila. Ada ila. Ila. Safarna ila Afghanistan. Nah. Qabla 7 sanawatin. 4. Safarna ila Irana qabla 8 sanawatin. Safarna ila Qatara qabla 9 sanawatin. Safarna ila As-Saudiyati qabla 3 sanawatin.
Putus jaringan. Nah, syukran. Tuh ini. Nah, Ustaz. Iya, apa Ustaz? Bahrain. Apa Ustaz? Nggak kedengeran. Belum selesai. Masih lanjut. Oh, belum. Astagfirullahaladzim. Safarna ila ilal bahraini qabla arba'i sanawatin. Hmm. Safarna ila Nigeria qabla khamsi sanawatin. Nah, gitu. Jumlah fi'liyah ya. Tuh ini. Nah, Ustaz. Bagus. Ummu Nah, Ustaz. Fitri. Antum. Anjir. Antum. Antum berarti tum juga. Safartum. Safartum. Bismillah. Safartum ila Nigeria qabla hamsi sanawatin. Turki. Safartum ila Turkiya qabla sitti sanawatin. Afghanistan. Safartum ila Afganistana qabla sab'i sanawatin. Safartum ila Irana qabla samani sanawatin. Khamsah. Safartum ila Qatara qabla tis'i sanawatin. Saudi ya. Safartum ila Saudiyati qabla salasi sanawatin. Safartum ila Bahraini qabla arba'i sanawatin. Safartum ila Nigeria qabla hamsi sanawatin. Terus, Masya Allah lancar. Mbak Fitri. Alhamdulillah. Ummu Jamilah. Antunna safartunna. Sapartuna ila qabla Ila Nigeria. Sapartuna ila Nigeria qabla khamsi sanawati. Bagus. Sapartuna ila Turkiya qabla sita sanawati. Qabla siti sanawatin. Afghanistan. Sapartuna ila Afghanistan. Sapartuna ila Afghanistana qabla sab'i sanawatin. Sapartuna ila Irona qabla samani sanawatin. Bagus. Sapartuna ila Kotoro qabla tis'i sanawatin. Sapartuna ila Suudiyati qabla salasi sanawatin. Sapartuna ila Bahraini qabla arba'i sanawatin. Sapartuna ila Nigeria qabla khamsi sanawatin. Bagus, Masya Allah. Mau Jamila, mau Nora. Ibu Nur. Ustaz. Ustaz. Hum. Ada waw jamaah berarti hum Safaru ila Nigeria
ba'da khamsi qabla khamsi sanawatin. Turkiya. Hum Safaru ila Turkiya qabla siti sanawatin. Afghanistan. Safaru ila Afghanistan qabla sab'i sanawatin. Iran. Safaru ila Irana qabla samani sanawatin. Qatar. Safaru ila Qatara qabla tis'i sanawatin. As-Saudiyah. Safaru ila Su'udiyati qabla salasi sanawatin. Al-Bahrain. Safaru ilal Bahraini qabla arba'i sanawatin. Nigeria. Safaru ila Nigeria qabla khamsi sanawatin. Itu kalau dhamirnya hum, ada wawu jamaah safaru ya Om. Nah, Ustaz. Kalau hunna ada nun niswa menjadi safarna. Nah, pendek safarna. Syukran. Ibu Nur bagus. Sudah semua Om ya. Sampai sini jumpa kita. Jumpa lagi insyaallah hari Selasa. Durusul Lugha jilid yang kedua masih daras 4 insyaallah. Syukran semuanya. Ya Rabb tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik. Semangat Uli ya. Salam Ustaz.